अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात की जाए एडिक्शन की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडिक्शन की तरफ जिनका रुझान होता है, उनमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम उन्हें जो है जिंदगी में फेस करना पड़ती है वो ये होती है कि वो जो है उनकी जो सोच है वो ये होती है कि हमें जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। हम जो है अपनी जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हम जो है उस जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जो है सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए जो है नशा करते हैं। वो कोई भी किसी भी किस्म की उनकी डेली की लाइफ की जो है सेटिस्फेक्शन हो सकती है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम की जो है वो सेटिस्फेक्शन हो सकती है, उनकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम की सेटिस्फेक्शन हो सकती है, किसी भी जो है वो चीज़ की सेटिस्फेक्शन जो है उनको नशे की तरफ जो है राग़िब कर देती है, वो जो है नशा करना शुरू कर देते हैं। अक्सर जो लोग जो है वो नशे की तरफ जब जा रहे होते हैं तो जब उनकी लाइफ में जब वो पहली बार जो है वो नशा इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है बड़े पुरसुकून जो है वो महसूस करते हैं। उनके तासुरात जज्बात जो है नशा करने की वजह से बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि नशे के अंदर चाहे वो कोई भी नशा है तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसान को जो है कुछ देर के लिए जो है रिलैक्स कर देते हैं, जो इंसान की बॉडी के अंदर जो है हार्मोन्स के ऊपर, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर और बॉडी के डिफरेंट जो है मैकेनिज्म को जो है वो चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है रिलैक्स फील करते हैं और वो जो है उस टाइम समझते हैं कि मेरी जो सेटिस्फेक्शन है कंप्लीट हो गई। शायद उस टाइम जो है उसकी बॉडी फंक्शनिंग में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से वो जो है ये फील करते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम वही रहती है। वो जो सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ बॉडी में चेंजेस आने की वजह से वो जो है उन्हें फील होता है कि मेरी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो गई, मुझे जो है ताजगी का, सुकून का एहसास जो है मुयस्सर हो गया, मैं रिलैक्स हो गया हूँ, मैं खुश होना शुरू हो गया हूँ, मेरी जिंदगी में गम खत्म हो गए हैं, परेशानी खत्म हो गई, अब मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ जो है उस नशे की वजह से बॉडी के मैकेनिज्म में जो चेंजेस आती हैं वो जो है तासुरात सिर्फ उसी चीज के होते हैं। लेकिन याद रखें कि वो तासुरात जो है बॉडी फंक्शनिंग की वजह से हो रहे हैं, नशे की वजह से नहीं हो रहे। वो नशे की वजह से प्रॉब्लम जो है वो उनकी सॉल्व नहीं हुई, नशे की वजह से जो है मजीद जो है वो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं फ्यूचर में। बहुत सारी प्रॉब्लम को ये लोग जो है फेस कर रहे थे, क्योंकि जो लोग नशे की तरफ जा रहे होते हैं वो जो है रोजाना बेस पे जो है नशा कर रहे होते हैं। यकीन करें ये लोग जो है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मुख्तलिफ तरह के जो है ये नशों का जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और बॉडी के मैकेनिज्म को जो है ये डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। कभी कोई नशा कर लिया, कभी कोई नशा कर लिया, क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉली एडिक्ट हैं कि उन्होंने जो है चर्च भी इस्तेमाल किए, उन्होंने आइस भी इस्तेमाल किए, इंजेक्शन भी इस्तेमाल किया, हीरोइन, कोकेन, अफीम, मुख्तलिफ तरह की नशावर अद्वियात भी इस्तेमाल की होती है। तो जो पॉली ड्रग एडिक्ट्स होते हैं इन्होंने हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया होता है। क्यों? क्योंकि हर नशे का एक स्पेसिफिक टॉलरेंस जो है टाइम होता है कि एक नशे ने एक टाइम पर कौन से असरात जो है उनकी बॉडी के ऊपर करने हैं, उनकी बॉडी के मैकेनिज्म को चेंज करना है, तो उनकी जो है कौन से तासरात जो है बाहर आने हैं। अक्सर लोग जो है वो ये कहते हैं कि जो लोग चर्स पीते हैं वो स्लो कर देती है, अफ्यूम करने वाले जो है कोई भी जो है वो काम कर सकते हैं, उनके अंदर जो है वो एक्टिवनेस आ जाता है और वो जो है अपने काम में मगन रहते हैं। कुकिंग वाले जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आइस वाले उससे भी डबल एक्टिव हो जाते हैं। तो हर शख्स ने जो है अपनी बॉडी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए होते हैं कि इस नशे के इस बॉडी के ऊपर या हमारी बॉडी के ऊपर जो है ये तासुरात है, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी बॉडी जो है इस तरह जो है रिएक्ट करती है। मैं जो हूँ चर्स अगर पी है तो मेरी बॉडी जो है ये रिएक्ट कर रही है, मैंने हीरोइन पी है तो मेरी बॉडी ये रिएक्ट कर रही है। और बाज़ दफा होता ऐसे है जो पॉली ड्रग एडिक्ट यूजर होते हैं ये जो है मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट कर करके जो है इतने का माहिर हो जाते हैं कि वो जो है अगर कुकिंग करके आए तो उन्होंने घर में आना होता तो चर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं कि जो कुकिंग के असरात हैं वो खत्म हो जाएंगे और हम जो है चर्स के असरात के अंदर आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, सारा कुछ फिट हो जाएगा, या मुख्तलिफ तरह के और जो है तरीकाकार के ऊपर जो है अमल कर रहे होते हैं। तो ये जो लोग जो है पॉली जो है एडिक्ट्स होते हैं और मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ये जो है अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी जो है हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत सारी क्रॉनिक जो है फिजिकल प्रॉब्लम के अंदर जो है मुब्तला हो जाते हैं और इनके जो है न्यूरोट्रांसमीटर वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं जो ब्रेन के अंदर होते हैं। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डिस्टर्ब होते हैं तो कुछ लोग जो है ज़हनी बीमारी में जो है मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं।
جن کی جو ہے طبیعت و مزاج کے اندر جو ہے غصہ، چڑچڑاپن اور اس کے علاوہ جو ہے شک و شبہات آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا جو ہے بعض دفعہ جو ہے ایسی چیزیں جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہیں جن کا ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، کانوں میں آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں جن کا ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جب بھی ہر نشے کا ایک ٹالرنس لیول جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ جو لوگ جو ہے جو نشے کا آغاز جو ہے سمپل سگریٹ سے کرتے ہیں، وہ سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے پھر جو ہے اس سیٹسفیکشن کا جب سگریٹ کا ٹالرنس لیول کمپلیٹ ہو گیا، وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی، تو یہ چرس کی طرف آ جاتے ہیں۔ چرس بھی جو ہے کچھ دنوں جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں، پھر جو ہے ان کی سیٹسفیکشن جو ہے مزید جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کسی اور ایڈکشن کی طرف، جو ہے یہ ایون کوکنگ کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر سیٹسفیکشن جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور وہ ٹالرنس لیول جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہو پاتے اس ڈوز کے اوپر، تو یہ جو ہے آئس کی طرف آ جاتے ہیں، یا پھر جو ہے ڈفرنٹ ہے انجیکشن کی طرف آ جاتے ہیں، یا اور بھی جو ہے ٹیبلٹس کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایٹ اے ٹائم ملٹیپل جو ہے ایڈکشن کی طرف آ جاتے ہیں، اور مختلف طرح کی ایڈکشن کی جو ہے ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے نشے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے بہت زیادہ نقصان میں رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو سیٹسفیکشن کے لیے نشے کا آغاز کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جان لیں کہ نشے کی وجہ سے ان کی باڈی کی فنکشننگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور اس ڈسٹربنس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں۔ اگر یہ مسلسل اسی طرح ایکسپیرینس کرتے رہیں گے تو یہ جو ہے بہت زیادہ نقصان میں رہیں گے، ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے خطرناک بیماری بھی ہو سکتی ہے، یا جو ہے یہ لوگ جو ہے ذہنی طور پر اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں رہتے۔ تو بجائے اس کے وہ جو سیٹسفیکشن جو ہے یہ مختلف طرح کی نشوں میں ڈھونڈتے ہیں، یہ اس سیٹسفیکشن کی ایکچوئل کوز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایکچوئل میں جو ہوں کس چیز سے سیٹسفائیڈ ہونا چاہ رہا ہوں، مجھے جو ہے کس طرح جو ہے اپنی سیٹسفیکشن کا جو پیمانہ ہے اس کو جو ہے مینٹین کرنا ہے، کیسی جو ہے میں اپنی لائف میں جو ہے ہر پرابلم کو مینٹین کر سکتا ہوں۔ نشہ جو ہے وہ حل نہیں ہے، نشہ صرف اور صرف جو ہے وقتی طور پر جو ہے ان کے اندر سیٹسفیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ بجائے اس کے آپ جو ہے وقتی طور پر جو ہے وہ سیٹسفیکشن حاصل کریں، اس سے بہتر ہے کہ وہ سیٹسفیکشن کو پرماننٹلی حل کرنے کے لیے ایکچوئل کوز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور ایکچوئل کوز جب آپ کی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی تو آپ جو ہے اس سیٹسفیکشن لیول کو اچیو کر پائیں گے، حاصل کر پائیں گے۔ تو اسی لیے نشے سے سیٹسفیکشن کمپلیٹ کرنے والے یہ لوگ جان لیں کہ سیٹسفیکشن اگر جو ہے آپ نے نشے کی وجہ سے پوری کرنے کی کوشش کی تو ایک سٹیج ایسی آئے گی، یا تو آپ بستر کے اوپر ہوں گے کہ آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فزیکل پرابلم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے ذہنی طور پر بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں نشے کی وجہ سے۔ تو اسی لیے آپ جو ہے وہ جو سیٹسفیکشن ہے اس کی ایکچوئل کوز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس پرابلم کا سلوشن نکالیں، اور تاکہ وہ جو ہے آپ سیٹسفیکشن حاصل کر سکیں۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے، مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔